হ্যালো, তাই ভালো। ডিজে, হাই ডিজে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে আমি করতে পারবো না লাইভ, কারণ আমার পক্ষে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে লাইভ করা সম্ভব নয়। কেমন আছো? ভালো আছি ডিজে, আপনি কেমন আছেন? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তামিল? নো স্যার, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড তামিল। কোথায় থাকো? আমি থাকি বেলুড়ে। ওকে শিবাম, আমি ইঞ্জিনিয়ার, দুবাই। ওকে 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 শিবাম, গুড ইভিনিং, থ্যাংক ইউ সাবস্ক্রাইব করার জন্য। কী দিয়ে লাঞ্চ করলে আজকে? মাছ, ডিম অ্যান্ড সবজি। ইউ আর লুকিং সো বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ স্যার। শুভ, ও AB24 ক্রিয়েশনস, দারুণ লাগছে, থ্যাংক ইউ। এসিটা 22-এ চলছে, তুমি ওই করো, খালি এইসবই দেখো দিদি। কতটা অসভ্য, কতটা পোংটা তোমার ছেলে, দেখো। ভালো মাটন নাকি চিকেন? মাটন। দেখো দিদি, তোমার ছেলেটাকে সামলে রাখো, ছেলেটা খুবই ভালো, বিগড়ে যেতে পারে, আমি এটাই বলতে চাইছিলাম। गुड इवनिंग भाभी, गुड इवनिंग। अंगद 143, ओके। और जेकॉब जी और बाकी सारे फ्रेंड कहाँ गए मेरे? রাজা বাবু আয়া চলে গেলে। গর্জিয়াস লুক হিয়ার, থ্যাংক ইউ। আমি তো অন্য কিছু ভাবলাম তোমায় দেখে। আর ভালো। স্যার এখানে কোনো বাজে কথা না বললেই ভালো, আমি খুব একটা বাজে কথা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি না, কারণ আমরা এখানে যারা আছি সবাই খুব ভালো বন্ধু। সায়ন আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট, ওর মা মাত্র আমার থেকে কয়েক বছরের বড়, তো আমি দিদিভাই দিদিভাই বলছি, তো বুঝতেই পারছো এখানে কোনো বাজে কথা না বললেই নয়। ओके बाय। मेरे तो आपकी हर शेयर ऊपर जा रही है, क्यों? मेरा हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। ओके राम राम। विकास, विकास जी मैं आपको बोली थी कि आपके चैनल में क्या 3 सब्सक्राइबर है? प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं सब्सक्राइब करने वाली हूँ वही चैनल में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपका कौन सा चैनल है। आई फील फेवरेट टीम गुजरात एंड चेन्नई। गुने स्माली लोभा, हेलो। सॉरी আমি তোমায় দেখে দেরি হলাম, আমি চলতে ছিলাম। ओके हेलो, कहाँ से? आई एम फ्रॉम कोलकाता। इट्स ओके। नहीं बुलबुल दोस्त 24 सब्सक्राइब हो नहीं है। 25, ओके 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 सर, ओके। क्योंकि उस दिन लाइव ख़त्म करने के बाद मैं ढूंढी तो मुझे नहीं मिला, काफ़ी सारे विकास नाड़ा है, तो इसी कारण मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो मैं पूछने वाली थी आपको। बिगड़े छिलो लाइने আছে এখন, তাই ভালো। আমাদের সায়ন এখন লাইনে আছে, নাইস, আর লাইনে থাকাই ভালো। विकास नारा, अच्छा अच्छा अच्छा, 2 बार लिखना है। ओके आई विल कम कोलकाता। ओके ओके थैंक्स। नेक्स्ट मैच आई विल कम। ओके 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 चलो सर, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल में नए आ रहे हो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा लाइक करो। ओ छोटा नहीं बोलेंगे, क्योंकि छोटा बोलने से प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो क्रेजी बॉय है वो गुस्सा हो जाता है। छोटा नहीं बोलना चाहिए, बड़े वाले। ओके सबसे मेरी ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप कर रही हो मेरे, मैं आपके इंस्टा पर ओके। बुलबुल একটু ঘুরো না। আরে কিছু নালিশ করবে? দিদি করে দাও, মা খুব ইন্টারেস্টেড, নেক্সট কি বলবে? না গো দিদি, সত্যি বলছি দিদিভাই, সায়ন খুব ভালো ছেলে, নিশ্চয়ই মানে তোমাদের কি বলে, তোমরা ওকে খুব ভালো মতো বড় করেছো, খুবই ভালো ছেলে, খুবই ভালো ছেলে। এখনকার দিনে এরকম ছেলে হয় না, খুবই ভালো।